Hello everyone, welcome back to my channel Indulation. আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো হিন্দীৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ মানে বিপৰীত শব্দ। এইকেইটা তোমালোকে লিখি লবা কাৰণ পৰীক্ষাত আহে বিপৰীত শব্দ লিখা আৰু মোৰ উচ্চাৰণবোৰ ভালদৰে শুনিবা। গতিকে বলা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমটো কি আছে ৰাজা, ৰাণী, বালক, বালিকা, স্ত্ৰী, পুৰুষ, माता, पिता, सेठ, सेठानी, घोड़ा, घोड़ी, लोहार, लोहारिन, अपना, पराया, मान, अपमान, मामा, मामी, देव, देवो, बहन, भाई, बेटा, बेटी, मोर, मोरनी, हाथी, हथिनी, स्वर्ग, नर्क, उदय, अस्त, आकाश, पाताल, उस, नीस, मोटा, पतला, जल, थल, कठोर, कोमल, काला, सफेद, भला, बुरा, गुण, दोष, शत्रु, मित्र, आदि, अंत। उत्थान, पतन, राजा, रंग, पाप, पुण्य, शुभ, अशुभ, नारी, स्त्री, बनिता, कांता, अंधेरा, प्रकाश, नया, पुराना, सुबह, शाम, साधु, चोर, सुख, दुख, सत्य, असत्य, ठंडा, गर्म, ऊपर, नीचे, जन्म, मृत्यु, सबल, निर्बल, कृतज्ञ, कृतज्ञ, हानि, लाभ, जड़, चेतन, रात, दिन, सफल, असफल, विफल, महिला, रमणी, नवीन, पुरातन, अमीर, गरीब, सुगन, दुर्गन। एकेटा केइटामान আছিল অতিকৈ দৰকাৰী বিপৰীত শব্দ। এতিয়া বলাচোন পৰ্যায়বাচী শব্দ আমি চাই লওঁ। পৰ্যায়বাচী শব্দ অৰ্থাৎ সমাৰ্থক শব্দ যি শব্দৰ আন বেলেগ বেলেগ নাম থাকে। প্ৰথমটো চাবা দেৱতা, সুৰ, দেৱ, অমৰ, নিৰ্জৰ। এই চাৰিটা নামেৰেও দেৱতা জনা যায়, বেলেগ বেলেগ নামেৰে বুজা যায়। জল, জল মানে কি পানী। পানীৰ বহুতটা নাম আছে, এই নামকেইটা ইয়াত দিয়া হৈছে। জল মানে পানী, নীৰ, অম্বু, বাৰী, টৈ। ফুল, পুষ্প, প্ৰসূন, फूल, पुष्प, प्रसून, कुसुम, पुहुप, सुमन। गंगा, देवनदी, सुरसरी, भागीरथी, जाह्नवी। गणेश, लंबोदर, गजानन, गणपति, गौरीसुख, विनायक। सरस्वती, बीनाधारिणी, गिरा, भारती, शारदा, बीनापानी। पहाड़, गिरी, पर्वत, शैल, अंचल, भूधर। कमल, कंज, नीरज, पंकज, पद्म। हवा, वायु, समीर, अनिल, मारुत। संसार, भुवन, जगत, जहान, विश्व, दुनिया। पेड़, द्रुम, बिटप, कुत, पादप, शाल। रात, रैन, यामिनी, रजनी, निशा। दिन, दिवस, बार, दिवा, बास। नदी, सरी, सरिता, तटिनी, अंगदा, अधंगा, लहरी, बादल। जलद, वारित, मेघ, निरत, अम्बुद। এইকেইটা আছিল পৰ্যায়বাচী শব্দ আৰু আগত যে দিলো বিপৰীত শব্দ তোমালোকে লিখি লবা। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ লগত আকৌ এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান লগা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। বাই বাই।